আসসালামু আলাইকুম, আমি আব্দুল্লাহ মির। আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে বাংলা থেকে ডয়েচ প্র্যাকটিস করতে হয়। লেটস গেট। আমি বই পড়ি। Ich lese ein Buch. আমি আম্মুর সাথে কথা বলি। Ich spreche mit meiner Mutter. আমি বোনের সাথে ঝগড়া করি। Ich bereite mit meiner Schwester. আমি বাড়ি যাই। Ich gehe nach Haus. আমি খাবার রান্না করি। Ich koche Essen. আমি তাকে ভালোবাসি। Ich liebe sie. আমি তাকে দেখতে চাই। Ich möchte sie sehen. আমি শিখি। Ich lerne etwas. আমি খেলাধুলা করি। Ich spiele das Sport. আমি বাড়িতে আছি। Ich bin zu Hause. আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি। Ich recite den Koran. আমি আম্মুর সাথে দেখা করি। Ich treffe meine Mutter. আমি আম্মুকে দেখা দেই। Ich treffe meine Mutter. আমি বই পড়ি। Ich lese das Buch. আমি তাকে ভালোবাসি। Ich liebe sie. আমি তাকে দেখতে চাই। Ich möchte sie sehen. আমি আম্মুকে টাকা দেই। Ich gebe meiner Mutter das Geld. আমি বাড়িতে যাই। Ich gehe nach Hause. আমি বোনের সাথে ঝগড়া করি। Ich bereite mit meiner Schwester. আমি শিখি। Ich lerne etwas. আমি ডাচ শিখি। Ich lerne Deutsch. আমি খেলাধুলা করি। Ich spiele das Sport. আমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি। Ich recite den Koran. আমি আম্মুর সাথে কথা বলি। Ich spreche mit meiner Mutter. আমি বাড়ি যাই। Ich gehe nach Haus. আমি তোমাকে ভালোবাসি। Ich liebe dich. আমি বাড়িতে যাই। Ich gehe nach Haus. আমি তোমাকে পছন্দ করি। Ich mag dich. আমি তোমাকে পছন্দ করি না। Ich mag dich nicht. আমি তোমাকে ভালোবাসি না। Ich mag nicht dich. Danke schön.